이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce my name is Fia Azara Rahmadita, NPM 234110111. I am from Management Class 23C. The material that will be discussed is market balance. Definition of market balance. Market balance is a condition where the quantity of a product or service demand of offered at a certain price is in balance. Market balance will occur in the price of the product's demand by consumer and the price offered by products are the same. Yang dimana pengertian keseimbangan pasar yaitu keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen itu sama. The process of establishing market balance. Number 1, manufacture profit goods according to demand. Economic active include products, distributor, and consumer. Thus, their component of economic activity must be connected and work together to create good economy relation. Products need distributor so that production good reach consumer. On the other hand, products also need profits from consumer to continue products. Yang dimana produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga komponen kegiatan ekonomi tersebut harus berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, produsen juga membutuhkan keuntungan dari konsumen untuk melanjutkan produksinya. Dalam hal ini, tugas produsen adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, jika barang ditawarkan secara berlebihan sedangkan tingkat beli atau minat pembeli menurun, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. Bahkan hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar. Sehingga untuk menciptakan keseimbangan pasar, perlu dilakukan penawaran barang sesuai dengan permintaan pembeli. Number 2, balance of demand and availability levels. Consumer encourage manufacturer to ensure product supply are sufficient for some time. If the price is in line with market demand, it means market equilibrium has been achieved. Therefore, product prices are usually adjusted to available stock. Yang dimana keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Umumnya, konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu.
Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Number 3, profit stock of goods according to the buyer offer. One of the drivers of market balance is a balance between the available supply of goods and buyer's need. This forces producer of salary to supply goods according to the required inventory, yang artinya menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasokan barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual untuk memasok barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Ketika penjual dan konsumen menyepakati stok dan harga, maka keseimbangan akan terjadi. Number 4, there are price control. Sometimes the market economy system makes market price chaotic. As a result, market balance is difficult to achieve. In some situations, the market price of a product is too high, thereby causing harms to buyers. To overcome this problem, government intervention is needed in setting the lowest and highest price, yaitu terdapat pengendalian harga. Terkadang sistem ekonomi pasar membuat harga pasar kacau. Akibatnya, keseimbangan pasar sulit dicapai dalam beberapa situasi. Harga pasar produk terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan campuran tangan pemerintah dalam menetapkan harga terendah dan harga tertinggi. Meskipun pemerintah biasanya tidak mengintervensi sistem ekonomi pasar, namun perannya sangat dibutuhkan. Intervensi pemerintah dalam hal ini adalah berupa perumusan kebijakan ekonomi sedemikian rupa sehingga harga setiap produk tetap stabil. Market balance function. Number 1, offer function. Number 2, demand function. Yang artinya fungsi keseimbangan pasar itu ada dua. Yang pertama fungsi penawaran dan yang kedua fungsi permintaan. Factor influence market balance. Number 1, availability of goods or request. Number 2, inventory of goods according to the buyer offer. Number 3, balance of demand and availability levels. There is a similarity in the amount of producer, supply, and consumer demand. Faktor uang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Dan yang terakhir, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. That's all the material I can convey. Sorry if there are many shortcomings. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.